ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟରର ଅନୁଶୀଳନୀ 5 ବ୍ୟାଚର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ପାଉଛୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଆଲ ଫର୍ମୁଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଡାଇଗୋନାଲ ବା କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛୁ, ଏ ଡାଇଗୋନାଲ ବା ଏ କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମିଶେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମିଳିଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ଆଇଡିଆ ଆମେ ଏଠି ଲଗାଇବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପୁରା ଏ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମିଶେଇକି ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର, କେମିତି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ୱେ ଅଛି। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବ ଏବଂ ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖିବା। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ। ଏଠି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ। ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଉଛୁ, ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାଁ ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଏ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ଏଣ୍ଡ ଟି। ତ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାମ ହେଇଗଲା ଏ ବି ସି ଡି ଏବଂ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଉଛୁ, କର୍ଣ୍ଣର ନାମ ହେଉଛି ବିଡି। ଏବଂ ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ, ଏହି କର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଏ, ତାର ସାମ୍ନାରେ ଏ ଅଛି ଏବଂ ଏଆଡେ ଦେଖିବା ବେଲେ ଏହାର ସାମ୍ନାରେ ସି ଅଛି। ତ ଏହାର ଏ ସାମ୍ନାରେ ଏ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଇଆଡ଼ର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସି। ଓ ଏ ସି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ। ତ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଯଦି ଆମେ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଏମିତି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଆଡୁ ଆମେ ଡ୍ର କରିବା ବେଲେ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏହାକୁ, ନା ମନେକର ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଏ ଇ ଆଉ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏ ଏଫ୍। ଓକେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଲୁ, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲୁ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ବିଡି। ଆଉ ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସି ଏଫ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଓକେ, ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏ ବି ସି ଡି। ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଓକେ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଓକେ। ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ତ୍ରିଭୁଜ କାହାର, ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡି ବି, ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ରାଇଟ୍। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ, ବିସିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତ୍ରିଭୁଜ ବିସିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦଉଛୁ, ଆମେ ପୁରା ଏବିସିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏବିସିଡି ଗୋଟେ କ'ଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିବି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏଠି ଦେଖ। ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୂମି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ତ ବିଡି କ'ଣ, ଭୂମି, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା। ଆମେ ତ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଛୁ ନା ପିଲାମାନେ, ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ଭୂମି ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। बी बोले बेस बोले भूमि, एच बोले हाइट उच्चता, प्लस एठी भी आमे हाफ। ओके, भूमि इंटू उच्चता, यही फर्मूला आमे करिकी आमे निर्णय करबा। तो एठी भूमि कोन, एई जो त्रिभुज हम पाउछु, त्रिभुज एडीबी रे भूमि कोन, बीडी। तो मु एठी लिखि दउछि हाफ इंटू बीडी। उच्चता कोन, उच्चता होछि ए, राइट, ए प्लस आमे एई त्रिभुज देखिबा बीसीडी देखिबा। बीसीडी त्रिभुज रे भूमि कोन, उच्चता कोन आमे देखिबा हाफ। भूमि होछि बीडी। ओके, भूमि होछि बीडी एवं उच्चता होछि सीएफ। ओके, तो मु एमती लिखिदेली। तापर पिला माने देखो एठी हाफ इंटू बीडी, हाफ इंटू बीडी तुम देखि पारुथिबो, हाफ इंटू बीडी कॉमन चली गला, हाफ इंटू बीडी कॉमन चली गला। कॉमन चली गला पर एठी कोन रहिला, एठी रहिला एई प्लस एठी कोन रहिला सीएफ रहिला, सीएफ, राइट। तो यहाँ को कौन लिखिपारि, हाफ इंटू बीडी बोले कौन पे, गोटे कर्णर दैर्घ्य। तो आमको कर्णर दैर्घ्य दि जाइए, आम आराम से करें। एई बोले कौन पे माने, तो से जो कर्ण प्रति तार सम्मुखीन जो कौणिक बिंदु लंब, आउ गोटे पटरे से कौणिक बिंदु अंकित गोटे लंब, से दुईटर दैर्घ्य आम पाईगलु। ठीक अच्छे। तो यहाँ है कर्ण पिला माने। तो मुझे लिखिपारि एमती लिखिपारि, देख ये
ଏଠି ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଳିଗଲା ଆମକୁ। ଆଉ କଣ ପିଲେ ଉକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣର ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପାଉଛୁ ଉକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ହେଲା ଏ ଆଉ ସି ଆଉ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ ସେଇ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ଏଟା ଆସିଗଲା କି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ঠিক ଅଛି তো হাফ ইন্টু বিডি হোল ইন্টু এই প্লস সিএফ এইটা হচ্ছে ফর্মুলা বা এইটা তুমি মনে রাখ। ওকে গোটে কর্ণর দৈর্ঘ্য ইন্টু উক্ত কর্ণর সম্মুখীন কৌণিক বিন্দু দ্বয়ରୁ ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ରାଇଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ୱେ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେ ଯେଉଁ ୱେରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁଛୁ। ସିମ୍ପଲ ପିଲେ ଗୋଟେ ଡାଇଗୋନାଲ ଆସୁଛି ଆଉ ଡାଇଗୋନାଲ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଭାଗ କରିଦେଉଛି। এই ত্রিভুজର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ এই ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଆମେ ଯଦି ମିଶେଇ ଦଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେ ହେଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ୱେ ଆମେ ଏ ବୋଲି କହିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେ ଦେଖିବା ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହୋଇଥିବା କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି ରାଇଟ। ତ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏହାର ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି ଏବିସିଡି। এই ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାଁ ହେଲା ଏବିସିଡି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିଡି ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏସି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦିଆଯାଇଛି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଏମାନେ ବିଡି ପ୍ରତି ଏସି ହେଉଛି ଲମ୍ବ ରାଇଟ। ବିଡି ପ୍ରତି ଏସି ଲମ୍ବ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏଇଟା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିନ୍ଦୁର ନାଁ ମନେକର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଓ। ଓକେ ତ ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ରାଇଟ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବିସିଡିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେଇଭଳି ଏକା ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ଅଛି ବିସିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ବିସିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏମିତି ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା। ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିଡି ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଖ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିଡି ରେ ओके हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता तो कौन लिखी हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता। ओके भूमि दि जाइए बीडी उच्चता दि जाइए ए कहीं उच्चता है पिला माने कहीं यहाँ 90 डिग्री और 90 डिग्री जोटा हूँ उच्चता। तो यहाँ भी यही फर्मूला आम एप्लाय करवा एठी भी आम से फर्मूला एक्जाक्टली एप्लाय करवा हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता। तो हाफ इंटू भूमि जगह मुझे कौन लिखी बीडी ओके राइट एबीडी त्रिभुज देख ए बीडी त्रिभुज देख भूमि अच्छी बीडी এবং উচ্চতা ଅଛି AO রাইট। এটি भी দেখ হাফ ভূমি জায়গায় ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ସେଇ BD ଲେଖିବି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା କଣ ହେବ ଉଚ୍ଚତା ହେଇଯିବ OC କମନ କଣ ଅଛି କମନ ଯାଉଛି ହାଫ BD ଏଠି ବି ହାଫ BD ଅଛି ତ କମନ ଗଲା ହାଫ ଇନଟୁ BD ଏଠି କଣ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା AO ଆଉ ଏଠି ରହିଲା OC ଓକେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ଏବଂ ହାଫ ଇନଟୁ BD इंटू एओ प्लस ओसी तुम देख पे डायग्राम देख ये एओ प्लस ओसी मु एओ प्लस ओसी जगह एसी लिखि पारि कि ना कहीं एओ आ ओसी को मिसई देले पूरा एसी पाउछु आमे राइट। तो तेणुक एठी आम कौन फर्मूला पाइगलु हाफ इंटू बीडी इंटू एसी और ए बीडी बेले कौन पिले कर्ण एसी बेले कौन कर्ण तो आम एमती लिखिपर हाफ इंटू कर्ण द्वारा गुणफल हाफ इंटू कर्ण द्वारा गुणफल। तो कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब होते पिला माने कंडीशन एटा अछि आमे सब जगह रे ए फार्मूला अप्लाई करि परिबानी। तो कंडीशन कोन कंडीशन हेउछि चतुर्भुजर कर्णद्वय जदि परस्पर प्रति लंब होइथिबे तेबे सही जगह रे ए फार्मूला अप्लाई करिवो सब जगह रे तुमे ए फार्मूला अप्लाई करि परिबानी बुझि होछि कि नै ओके। तो एटा थिला सेकंड वे जो वे रे कि आमे गोटे चतुर्भुजर क्षेत्रफल निर्णय करि परिबा। तो थर्ड वे कोन अछि एक स्वतंत्र प्रकार चतुर्भुजर क्षेत्रफल हमकु निर्णय करिवार अछि। कोन से स्वतंत्रता देखो बिले एठी गोटे चतुर्भुज तुमे पाउछो এবং এই চতুর্ভুজ গোটে স্বতন্ত্র টাইপর চতুর্ভুজ কଣ পিলে এটি স্পেশালিটি কଣ এটি আমি যেতেবেলে দুইটি আমি ডায়াগোনাল বা কর্ণ অঙ্কন করিবা গোটে কর্ণ মু অঙ্কন कर দউছি এইটা গোটে কর্ণ ওকে এইটা গোটে কর্ণ হেলা ओके कर्ण आम क्या कहूँ कि जो रेखाखंड ओके जो रेखाखंड सन्निहित बा पाखापाखि शीर्ष बिंदु को जोग करू नथिबो विपरीत शीर्ष बिंदु को जो रेखाखंड जोग करूथिबो ताहाको आमे एठी आमे कर्ण बोली कहूछु। तो यार देख पिले
यार सन्निहित बा पाखापाखि जो शीर्ष बिंदु होची एटा गोटे आ एटा तो ए दुईटा को छाड़ी की जो शीर्ष बिंदु सहित जोग करूचे ए रेखाखंड एटा गोटे कर्ण हेगला आउ गोटे कर्ण कोन पिले एटा गोटे कर्ण तमे देखो एटा गोटे कर्ण एमती आमे दुईटी कर्ण पाउछु ଏବଂ ଏଠି ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକି ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯୋଉ ପାଇଲୁ ଆମେ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ବି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଉ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥା ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଆମେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ପାଉଛୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତଲ ଓକେ ଆଉ ଉତ୍ତଲ ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଉତ୍ତଲ ନୁହେଁ ଓକେ ଏଇଟା ଉତ୍ତଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ तो ये जो चतुर्भुज आम पाउछू ये चतुर्भुजर स्पेशलिटी कौन बा स्वतंत्रता कौन बा स्वतंत्र कौन ये हूँ जो आम कर्णद्वय पाउछू से माने परस्पर को छेद करू नाहंती तो गोटे कर्ण है यहाँ ओके तो यही प्रकार आम जदि चतुर्भुज पाउछू से चतुर्भुजर आम क्षेत्रफल आम केमी निर्णय करवा प्रथम मु ना दे दूची यार ना ए आउ बी आउ एटी ना देदेबा सी आउ गोटे ना दे दूची एडी तो यही चतुर्भुजर नाम भी एबीसीडी ओके तो आम ए निर्णय करवा कि चतुर्भुज एबीसीडी चतुर्भुज एबीसीडी क्षेत्रफल ओके आम केमी निर्णय करवा ये देख तो ये मुझे कौन कर डायग्राम को देख जो सेडेड होते ओके जो कलर कराई से क्षेत्रफल आमको निर्णय करार अच्छे तो आम कौन करवा आम ये दुईटी त्रिभुज मुझे देखा तुम मानक त्रिभुज एडीबी त्रिभुज एडीबी क्षेत्रफल त्रिभुज एडीबी को देख डायग्राम रे ए डी बी पूरा ए बड़ जो आम त्रिभुज पाऊँ एडीबी एडीबी क्षेत्रफल रु आम जदि ये छोट क्षेत्रफल वियोग करदेबा ये जो बड़ तुम त्रिभुज पाउछ ए डी और बी एडे बड़ जो त्रिभुज पाउछ এই ত্রিভুজর ক্ষেত্রফলর আমি যদি এই বি সি ডি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কাটিদেবা তাহলে আমাকে তো এই যে এরিয়া আমি পাউছু এই যে ক্ষেত্র আমি পাউছু এই ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল মিলিଯିବ তো এটি সেই ওয়ে আমি আপনাইবা এটি প্রথমে লিখিদেবা ত্রিভুজ এডিবি র ক্ষেত্রফল মাইনাস ত্রিভুজ বিসিডি র ক্ষেত্রফল বিসিডি র ক্ষেত্রফল तो त्रिभुजर क्षेत्रफल आम जाचु केमी आम निर्णय करें तो आमको कौन दरकार बेस दरकार भूमि दरकार और उच्चता दरकार ये जो आम त्रिभुज पाऊँ एडीबी रो आम कौन देखा आम तार उच्चता देखा तो उच्चता मुझे दुईटी ड्र कर दूसरी देख पे दुईटी त्रिभुजर आम उच्चता पाईगलु ये तो डी बी सी बी सी आम कौन लिखीचु कौन लिखीचु बी सी डी लिखीचु ना हाँ बीसीडी त्रिभुजर उच्चता हूँ यहाँ यार नाम मुझे दे सीई आउ जो ए डी बी जो त्रिभुज पाउछ यार उच्चता मो ना नहीं दूसरी ए एफ ओके राइट यहाँ हूँ उच्चता ये गोटे उच्चता यहाँ गोटे उच्चता एमती दुईटी उच्चता आम पाऊँ तो त्रिभुज एडीबी क्षेत्रफल आम केमी निर्णय करवा हाफ इंटू भूमि भूमि कौन डायरेक्ट लिखिदे भूमि हूँ ये बीडी बा डीबी जहाँ लिखुच लिख उच्चता उच्चता कौन पिला माने ए एफ राइट माइनस त्रिभुज बीसीडी रो क्षेत्रफल तो हाफ इंटू भूमि कौन से एका बीडी इंटू उच्चता कौन बीसीडी रे बीसीडी रे एटा होची उच्चता राइट सीई सीई तो उच्चता आम दुईटी पाउछु गोटे हला एएफ आ गोटे हला सीई तो ये कौन कमन अच्छी देख ये कौन कमन अच्छी हाफ इंटू बीडी ओके हाफ इंटू बीडी कमन अच्छी आउ कमन गला आम कौन पाउछु ए एफ माइनस सीई ए एफ माइनस सीई तो ये जो फर्मूला तैयारी है पिले आम कौन कहीपर हाफ बीडी बोले कौन पिले बीडी बोले हूँ ये बाहर जो आम डायगोनाल पाउछु ये जो डायगोनाल बा कर्ण दुईटी आम कर्ण पाउछु ना पिला माने गोटे कर्ण है यहाँ एसी गोटे कर्ण और ये बीडी गोटे कर्ण एसी जो कर्ण यहाँ चतुर्भुजर भितर रही जाऊँगी नहीं कि पिले आउ बीडी जो कर्ण अच्छी से बाहर रोचे यहाँ भी तार स्वतंत्र राइट ये आम जिते भी डायगोनाल पाऊ पिले जिते भी कर्ण पाऊ चतुर्भुज आम जहाँ डिस्कसन कलु से जो कर्ण रोचे से पूरा चतुर्भुजर भितर रोचे नहीं कि पिले किंतु ये जो चतुर्भुज आम पाऊँ पिले ये जो आम कर्ण पाऊँ यही कर्ण तो पूरा बाहर रही जाऊँगी
तो जो बाहर जो कर्ण अच्छी ताହାର दैर्घ्य ओके हाफ इंटू बाहर जो कर्ण अच्छी ताହାର दैर्घ्य आउ एठी जो आमे सेही कर्ण प्रति जो उच्चता आमे पाउछु ओके ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚତା ପାଉଛୁ ସେହି ଉଚ୍ଚତା ମାନଙ୍କର କଣ ପିଲେ ଅନ୍ତର ରାଇଟ ସେହି ଉଚ୍ଚତା ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ହେଇଯାଉଛି ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ତ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ ବହିସ୍ଥ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଡି ବେଲେ ବହିସ୍ଥ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କି ନାଇଁ ପିଲେ ଆଉ ଉକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେହି କର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବିୟୋଗଫଳ ଉକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ସେହି କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଓକେ ସେହି କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଆମେ କଣ ପାଉଛୁ ସେହି କର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପାଉଛୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ এই দুইটি ଯୋଉ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସେଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟରୁ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବିୟୋଗଫଳ ରାଇଟ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଏଇଟାକୁ ତମମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଓକେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଅଛି ତାହା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତା ଦୁଇଟି ପାଉଛୁ ତାର ବିୟୋଗଫଳ ଆମେ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ এই চতুর্ভুজ এবিসিডি ক্ষেত্রফল যদি এবিটি টাইপ র আমি চতুর্ভুজ পাউଛୁ পিলে আমি এই ফর্মুলা এটি ব্যবহার করিবা পিলে তো এতিকি ହିଁ কনসেপ্ট পিলে কোন কনসেপ্ট রহিলা তুমি দেখিলো পিলে তো এই কনসেপ্ট আমি বুঝি সারলা পরে পিলে ওকে এই কনসেপ্ট আমি কেতিরি কনসেপ্ট সি মানে এ বি ଆଉ সি তিনোটি কনসেপ্ট আউଛୁ ଆଉ ତିନୋଟି କନସେପ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଲୁ ତ ସେ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 5H କରିପାରିବା ଯାହା ବି ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି